बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद दिन कबल 23 दिसंबर को शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की बस से तलबा को अगवा करने की कोशिश की गई, जिसमें बस में मौजूद दीगर तलबा ने वाक़े को नाकाम बनाने के लिए मज़ामत की तो अगवाकारों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 7 तलबा शदीद जख्मी हुए। अगवाकार कोई और नहीं बल्कि शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, जिसने अपने दीगर मुसल्लह साथियों समेत तलबा को अगवा करने की कोशिश की। मुतासर तालिबा खुशबू भट्टी का कहना था कि साथी तालिब इल्म सफदर वसान मुसलसल 4-5 रोज से बदतमीजी कर रहा था। बस में दाखिल होकर पिस्तौल दिखाई और अगवा करने की कोशिश की। मज़ामत पर फायरिंग करने लगा, जिसके नतीजे में 7 तलबा शदीद जख्मी हुए हैं। तलबा और तालिबात ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रानीपुर कौमी शाहराह पर एहतजाज किया है। 2 दिन गुजरने के बाद जब हाईकोर्ट ने नोटिस लिया तो मुतासरा तालिबा खुशबू भट्टी की मुद्दत में रानीपुर थाने में मुल्जिम सफदर वसान समेत 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से पुलिस पर बरहमी का इजहार किया गया तो मुल्जिम सफदर वसान को 6 रोज बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जो दीगर 15 मुल्जिमान थे उनमें से किसी एक की भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। ताहम सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम के हवाले से जो है वो एक फैसला किया और सिंध हाई कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले रखा है कि ऐसा वाक़या आखिर पेश जो है वो क्यों आया है और मुल्जिमान ने यूनिवर्सिटी की बस से तलबा को अगवा करने की कोशिश क्यों की है। अब इस सारे मामले में क्या हकाइक हैं, मुतासरा तालिबा के घर वालों पर क्या कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा, बिकॉज ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो जो हैं उन लोगों के बीच में जो है वो कोई सुलह हो गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है कि हो सकता है कि फैमिली के ऊपर कोई प्रेशर हो जिसकी वजह से जो है वो सुलह करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए खुशबू भट्टी जो कि मुतासरा तालिबा है और उनके वालिद गुलाम रसूल साहब जो हैं वो मौजूद हैं बात करने के लिए। सबसे पहले गुलाम रसूल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि ये वाक़या क्या वाक़या है, आखिर किस किस्म की दुश्मनी थी आपकी बेटी से कि उसको अगवा करने की कोशिश की जा रही थी। ये भी कहा खुशबू ने कि 4-5 रोज से बदतमीजी की जा रही थी, तो ये है वाक़या है क्या, कहाँ से शुरू हुई ये बात? मैडम, ये कोई दुश्मनी नहीं है, पहले हम उनको पहचानते नहीं। अच्छा। मेरी बेटी जा रही थी पॉइंट में तो 3-4 दिन से वो उसको तंग कर रहा था। अच्छा। तो इसी वाक़े की हमने मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी को भी इतला दी तो भाई ये लड़का हमको तंग कर रहा है, मुसलसल 3-4 रोज से तंग कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी वालों ने बोला तो हमने उसको कह दिया है आइंदा ऐसी बात नहीं करेगा। ठीक है। तो फिर अगले दिन उसने जो आदमियों को लेकर पॉइंट को खड़ा किया है। ये तो लिखी छुपी बात नहीं है, सारों ने देखा है, रोड पे हुआ है, कोई जंगल में नहीं हुआ है। ये जो पॉइंट जा रही थी रोड पे जा रही थी, सारों ने देखा है। तो मुसले आदमियों को लेके आया, अगले दरवाजे चढ़ रहा था तो लड़कों ने चिल्लाया तो भाई ये लेडीज का दरवाजा है, इधर से क्यों चढ़ रहे हो। तो उसने पीछे दरवाजे से आने की कोशिश की तो लड़कों ने मुजाहमत की, कुछ अंदर दाखिल हुए, वो झगड़ा हुआ, वो लड़के जख्मी भी हुए। उनके बाद हमने जो लड़की वालों ने लड़की ने पॉइंट सारी लेके थाने पे एनसी दाखिल कराई है। ये स्टेटमेंट हमने एसएसपी साहब को भी है, डीसी साहब को भी है, जो इंक्वायरी ऑफिसर आया था जुमानी साहब उसको भी दिया है, सारों को बताया। ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पुलिस से आपने राब्ता किया तो पहले क्या उनका मौक़िफ़ था, क्यों जल्दी क्यों नहीं उन्होंने दर्ज की एफआईआर आपके? नहीं, हमने एनसी कराई थी, उनके बाद 1 दिन हुआ था तो मैं यूनिवर्सिटी गया था, यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे लेटर दिया था एफआईआर के लिए। अच्छा। तो मैं इधर आ गया मेरापुर, देर हो गई थी तो उनके बड़े आ गए थे, बैंक मैनेजर हैं, कोई डॉक्टर है, सारे हैं, हमने उनको माफ कर दिया है। अभी आगे अदालत जाने क्या होता है हमको कोई पता नहीं है। बाकी नहीं, मुझे ये बताइएगा कि ये जो माफ करने वाली आप बात कर रहे हैं, आप लोगों की सुलह हो गई है कि सफदर वसान के साथ या उनकी फैमिली के साथ आप लोगों के मामला तय पा गए हैं, और अगर तय पा गए हैं तो किस बुनियाद के ऊपर तय पाए हैं? जी, कोई बुनियाद नहीं, उनके बड़े आए थे, उनका बैंक मैनेजर है, कोई डॉक्टर हैं, सारे हमारे पास आए थे। मोजिज शख्स को लेके आए थे, हमने उनको माफ कर दिया है। कोई दबाव कोई लालच वाली बात नहीं है, हमने उनको माफ कर दिया है। हाँ, बाकी आगे कोर्ट जाने अदालत क्या कर दिया हमको कोई पता नहीं। यानी आप लोग कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं करना चाहते उनके खिलाफ? अब हम करना नहीं चाहते हैं, आगे कोर्ट जाने क्या मसला होता है हमको कोई पता नहीं है। बाकी ये स्टेटमेंट हमने एसएसपी को दी है, सबको दी है, डीसी साहब को बताया है, सब कुछ बताया है। ये लिखी बात नहीं है, पहले कोई झगड़ा नहीं था, कोई हमको। लेकिन ये तो आपके इल्म में है ना कि सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले पर आज खुद नोटिस ले रखा है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बेटी का मामला नहीं था, बल्कि कहा जा रहा है कि
7 तालिब इल्म जख्मी भी हुए हैं इस वाक़े के नतीजे में। हाँ, तीन तालिबान है, 7 नहीं, 3 तालिबान अच्छा है। 3 है, आप कह रहे हैं कि 3 है, 3 हाँ, 3 है। तालिब इल्म है जो जख्मी हुए। अच्छा, मैं हाँ, खुशबू से बात हाँ, कर सकती हाँ, हूँ? 3 है। खुशबू आपके साथ है। अच्छा खुशबू, मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या मामला था, क्यों तंग कर रहा था, अगर तंग कर रहा था तो क्या कह रहा था ये सफदर वसान आपसे? सबसे पहले कि मीरापुर पॉइंट यहाँ से जाती है यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें कि आगे वाले डोर से लड़कियां आती है और पीछे वाले डोर से लड़के। तो एक दिन ये आया लड़कों वाली साइड से, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उन्होंने बोला कि आप मेहरबानी करके पीछे वाले दरवाजे से आया करें, आगे वाली साइड से लड़कियां आती है। तो उस बात में उसने बोला मैं आगे से आऊंगा, आगे से चढ़ूंगा और आगे से उतरूंगा, मेरी मर्जी है, मैं वसाणु कुछ भी करूंगा। ऐसा बोल के वो पीछे चला गया। उसके बाद दूसरे दिन भी उसने ऐसे ही किया। तीसरे दिन मैं गई, मैंने कहा भाई आपके साथ मसला क्या है, आप बार बार आगे वाली सीट से क्यों आते, जबकि इस डोर से लड़कियां आती है। तो उसने बोला मैं वसाऊं, मेरी मर्जी है, आगे से आऊंगा, आगे से चढ़ूंगा, आगे से ही उतरूंगा, मुझे कोई कुछ ना बोले। उस बात पे बहुत सारी मुंह मारा हो गई, उस बात पे बहुत सारा झगड़ा भी हो गया। इस वजह से हमने इंतजामिया को कॉल करके फिर वहां पे बुलाया। तब यूनिवर्सिटी से पॉइंट घर से जारी थी। अच्छा, तो उस वक्त हमने इंतजामिया को बुलाया, उन्होंने बात की, अफेयर्स वाले आए, हमने नियाज अब्बासी को कॉल करके वहाँ पे बुलाया था, अफेयर्स वाले आए थे वहाँ पे। तो वो वहीं पे भी वही बात, मैं इसी पॉइंट में जाऊंगा तो उसको लड़कियों के लिए मखसूस दरवाजे से चढ़ने का ही मसला था, आप ये कह रही हैं खुशबू, और आपकी भी मुंह मारी जो हुई सफदर वसान से, वो इसी चीज के ऊपर हुई कि आगे से आप नहीं चढ़ेंगे, और उसने कहा कि मैं वसान हूं, मैं आगे से चढ़ूंगा। तो जो आपको अगवा करने की कोशिश की है वो भी इसी वजह से कोशिश की गई कि आपने क्यों मना किया उस दरवाजे से चढ़ने के लिए? अब उसने, जब हमने उनको कॉल करके बुलाया, ठीक है, उसके हमने उनको बोला कि इनको मना कर देना, दोबारा ये हरकत ना हो। अफेयर्स वालों को बोला, तो अफेयर्स वालों ने बोला जी बिल्कुल हम उनको मना कर देंगे, दोबारा ऐसी हरकत कोई भी नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही हम यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे थे तो उसने अचानक हमारी पॉइंट रोकी। ये रानीपुर में ये जब हादसा हुआ तो उसने अचानक हमारी पॉइंट रोकी और लड़के लेके पॉइंट में जबरदस्त, और पॉइंट वाला जो चचा था उसको बोला कि आपको पॉइंट नहीं चलानी, उसको भी धमकियां दी थी। उन्होंने जबरदस्ती पॉइंट रुका के और लड़कों के साथ अंदर आया, तो लड़कों के साथ बदतमीजी करने लगा, उनको अच्छा करने लगा। तो मुझे देख के जो उसके साथ लड़के खड़े थे वो बोल रहे थे इस लड़की को नीचे उतारो, इस लड़की को नीचे उतारो। तो उन्होंने जब मुझे टारगेट किया तो लड़कियां मेरे सामने आ गई, मेरी दोस्तें जो थी उस वक्त मेरे सामने आ गई, मैं थोड़ा पीछे। अच्छा, तो ये आगे वाले डोर से फिर पीछे वाले डोर से आए, तो वहाँ पे लड़के जो बैठे हुए थे तो उनके साथ इनकी झगड़ा हुआ, इनकी मुंह मार हुई, जिसकी वजह से यहाँ लड़के 3 जख्मी भी हुए। तो जब लड़कियां उनके बीच में आई छुड़ाने के लिए, तो क्या फायरिंग तो हुई वहीं थी? से फायरिंग हुई थी खुशबू वहां पर? आपने कहा जख्मी हुए, क्या मारपीट हुई थी या फायरिंग के नतीजे में उनको? जी जी, असलहा था उनके पास जब वो बस में चढ़े? तो जी फायरिंग नहीं की थी उन्होंने, हाथों से लड़े हुए थे। अच्छा, क्योंकि हम आगे थे, लड़कियां आगे थे, तो पीछे जो लड़कियां थी वो खड़ी हो गई। उसके बाद ये उतर कर ये भाग गए, हम सीधा आए थाने पे, हमने करवाई। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी में हमने ये दरख्वास्त जमा करवाई। तो उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने हमें खातरी करवाई कि भाई ऐसी हरकत नहीं करेंगे दोबारा। जी हाँ, उन्होंने, और ये कोई हम नहीं था, कोई दबाव नहीं था पे, हमने उनको दिल नहीं। तो क्या पुलिस मौजूद थी जब ये सुलह हुई आप लोगों की? ये सिर्फ मुंह जुबानी हुई सुलह या फिर कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ? नहीं, वो हमारे घर पे आए, उनके बुजुर्ग आए, बड़े आए, हमने उनको मान दिया, उनको माफ कर दिया, दिल से माफ कर दिया। पुलिस के लोग थे साथ उनके खुशबू? नहीं, उनके पुलिस के लोग कोई भी। अच्छा, मैं फिर पूछना चाह रही हूँ कि आपने सिर्फ जुबानी कलामी वो माफी दी या फिर कोई डॉक्यूमेंट भी आपसे साइन कराया गया? नहीं, जुबानी दी है हमने, जुबानी दी है। तो आप लोग अब FIR वापस ले रहे हैं बाकायदा, और कोर्ट को भी बता रहे हैं कि आप लोगों की सुलह हो गई और आप लोग इस पर मजीद आगे कार्रवाई नहीं करना चाहते?
जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। जी, हम आपके वालिद मजीद साहब इस पे कुछ कहना कार्रवाई चाह नहीं रहे हैं तो करना मैं चाहते। उनसे बात कर लेती हूँ। गुलाम रसूल साहब, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं कि आप लोग अब क्या बाकायदा तौर पर मैडम एफआईआर वापस ले रहे हैं? जी जी। मैडम, हमने एनसी कराई थी, एफआईआर हमने नहीं कराई है, एफआईआर यूनिवर्सिटी वालों ने कराई है, हमने नहीं कराई है। एफआईआर किसने कराई है? एफआईआर सॉरी, उन्होंने कराई है, किन्होंने? यूनिवर्सिटी वालों ने कराई है, हमने एनसी कराई थी, एनसी दाखिल कराई थी। उनने अच्छा, हमको एफआईआर का लेटर दिया था, एफआईआर ठीक नहीं है। कराई। एफआईआर फिर किसने, वो यूनिवर्सिटी वालों ने कराई है, हमने नहीं यूनिवर्सिटी कराई। वालों ने कराई है। तो यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो जी, अपना और केस आगे परसू करेंगे। फिर सुलह आप लोगों के बीच में हुई है। हम हमने उनको दिल से माफ कर दिया है और हम आगे मजीद केस भी नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक, अभी ये इंतजामिया का मसला। अच्छा अच्छा। ये सफदर वसान, आपने बार बार कहा खुशबू के वो जो है वो जब बस में चढ़ता था और वो कहता था कि मैं वसान हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, तो किसी सियासी फैमिली से ताल्लुक है उसका? जी हाँ, मतलब वो बार बार यही कह रहा था और धमकियां भी दे रहा था, लड़कियों हम्म को हरासना जिस तरह कर रहा था। तो ये हम्म ऑलरेडी पता है कि लड़कियां सेंसिटिव बहुत होती है इस मामले में। उनको अगर थोड़ा भी हरासा किया जाए या धमकाया जाए तो वो बहुत डर जाती है। हम्म। तो उसने उसने धमकाया, नहीं, जब वो हरासा धमकाया किया। करता था, खुशबू मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जब वो धमकाया करता था तो वो कहता था कि वसान फैमिली से हूँ, क्या किसी का रेफरेंस दिया करता था अपने किसी रिश्तेदार का, या किसी सियासी ताल्लुक की वजह से आपको धमकाया करता था या डराया करता था? कहना नहीं चाहते, अब वो तो उसे पता, जो बोल रहा था, जो दावा कर रहा था, वो तो हाँ, वो जानता है ना। हम हमें तो नहीं पता। ठीक है ठीक है। तो मतलब आप जिन लोगों के बीच में बिठा के सुलह हुई, आपके वालिद साहब ने भी कहा कि वो जो है वो कुछ लोगों को लेकर आए और फिर हमने बैठ के सुलह वगैरह जो की और हमने दिल से माफ़ कर दिया। तो क्या कोई सियासी लोग थे जो उसके साथ आए थे या उसके घर वाले, फैमिली वाले थे? नहीं, उसके बुजुर्ग आए थे, उसके वालिद साहब था, उसका अच्छा, चाचा था। और ठीक है, यहाँ जी हाँ, ठीक है, चलें, सही। शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी खुशबू भट्टी हमारे साथ मौजूद थी। गुलाम रसूल जो कि मुतासरा लड़की के वालिद थे, उन्होंने भी हमसे गुफ्तगू की। बहरहाल ये लोग कह रहे हैं कि लड़के के घर वाले, उनके बुजुर्ग जो हैं वो आए और उन्होंने आकर माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला किया, तो हमने दिल से उनको माफ़ कर दिया। हम अपनी तरफ से कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाना चाहते। बहरहाल ये यकीनन इस तरह की कार्रवाई होना किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर तालीम व तदरीस का सिलसिला होता है, यकीनन जो लड़कियाँ घर से बाहर निकलती हैं उनमें खौफ की फ़िज़ा पैदा हो जाती है और ये सारी चीज़ें। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले पर आज खुद नोटिस ले रखा है और जिस तरह के गुलाम रसूल साहब ने भी हमें बताया कि यूनिवर्सिटी वालों ने भी एक एफआईआर कटवा रखी है, तो वो अपने तई इसको आगे परसू जो है वो करेंगे और यकीनन करना भी चाहिए कि इस तरह की दहशत फैलाने का एक वाक़या और साथ इस तरीके से धमकाना कि मैं फ़लाँ ख़ानदान से और मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता और मेरे ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होते, ये वाकई काबिल मज़म्मत बात है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में जेलों में कैदियों को दी गई सहूलियात को लेकर हमेशा से ही अदम इत्मीनान का इजहार किया जाता है, मगर आप दौलतमंद हैं, आपके पास पैसे हैं या सियासी रहनुमा हैं तो आप अपने लिए वो शाहाना सहूलियात जेल में ही हासिल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब जो मसला सामने आया है वो कुछ इस तरह से कि जेल के अंदर कैदियों की ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी सवालात खड़े हो गए हैं। मौजूदा साल के अख्ताम तक सिर्फ लाहौर की 2 जेलों में 38 कैदी हलाक हो चुके हैं और सिर्फ मनशियात का इस्तेमाल उसकी वजह सामने आ रही है। एक वक्त में ओवरडोज होने की वजह से कैदी जान की बाजी हार जाते हैं। अब बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि कैदी जो जेल, पुलिस और अदालत में जाते हुए पंजाब पुलिस की कस्टडी में होते हैं, आखिर उनके पास मनशियात किस तरह से पहुंच जाती हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरत ज़्यादा जो कर देने वाली बात है वो कि जेल अमला और पुलिस की नाक के नीचे ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब, उन्होंने इस स्टोरी के ऊपर काम किया, उनसे हम बिल्कुल इस हवाले से बात करते हैं। अयाज शुजा साहब, ये इतना खुलेआम ये मनशियात, ये क्या हो रहा है, पहुंचती कैसे है मनशियात आखिर उनके पास? जेल में तो मनशियात नहीं पहुंचती क्योंकि जेल में कस्टडी जेल हुकाम के पास होती है और वो ज़िम्मेदार होते हैं और वहाँ पर ये तसव्वुर नहीं है कि आप एक उसको पहुँचाएँ, क्योंकि फिर इल्ज़ाम आप पे ही आना है, ज़िम्मेदारी आपकी है। होता यह है कि जब इनको बख्शी खाने पहुँचाया जाता है, लाहौर पुलिस लेके जाती है अपनी वैन्स में और वहाँ बख्शी खाने में रखा जाता है, वहाँ पर ये ओवरडोज होते हैं
کیونکہ جیل میں اگر ایک قیدی کی پیشی 1.5 یا 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد عدالت میں ہے اور اس کو وہاں پہ نشہ نہیں ملا تو وہ وہاں پر بے دریغ نشہ کرتا ہے اور اس کو لاہور پولیس کے اہلکار یہ نشہ فراہم کرتے ہیں. اب کیوں کرتے ہیں یہ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں جب یہ قیدیوں کے اوپر نیچے اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے ہلاکتیں شروع ہوئیں تو جیل حکام نے اس سلسلے میں لاہور پولیس سے رابطہ کیا اور ان کو لیٹرز بھی لکھے جو ہماری اسکرین پہ چل رہے ہیں اور ان کو وہ تصاویر بھی فراہم کی جو بخشی خانے سے واپسی پر وہ بھی اسکرین پہ چل رہی ہیں کہ ان قیدیوں کی حالت ہوتی ہے، حالت غیر ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کہ ایک قیدی جس نے آئس، ہیروئن یا کوئی بھی نشہ جو کرنا ہے وہ اس نے شاید 1 ماہ میں کرنا ہے، وہ اگر اس کی اوور ڈوز لے گا تو وہ اس کی حالت غیر ہو جائے گی. انہوں نے ان اموات کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ یہ گزشتہ دنوں ان اموات میں تیزی آئی ہے، لیکن اس سلسلے میں ابھی تک لاہور پولیس نے کوئی یعنی کہ اس پر ابھی تک تو کوئی کارروائی نہیں کی. اس کے بعد پھر جیل حکام نے کیا کیا کہ جن قیدیوں کی حالت غیر ہوتی تھی ان کی تلاشی لی جاتی تھی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکاروں کو بھی وہاں پہ روکا جاتا تھا جو ان کو چھوڑنے آتے تھے. پھر ان کا نام لے کر مینشن کر کے کہ یہ قیدی اس حالت میں آیا اور اس کی حالت غیر تھی اور اس کے قبضے سے فلاں فلاں منشیات کی اتنی مقدار بھی برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ فلاں فلاں پولیس اہلکار بھی تھا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن ابھی تک لاہور پولیس کی طرف سے ان کے حوالے سے بھی کوئی اطلاع. لیکن ایسا پھر کس طرح سے یہ لین دین چلتا ہے؟ کیا قیدیوں سے پھر موٹی رقم لی جاتی ہے؟ اس کے عوض ہوتا کس طریقے سے؟ یقیناً ایسے تو نہیں کسی کو بھی دے دیتے ہیں منشیات. قیدیوں کے رشتہ دار وہاں پہ آئے ہوتے ہیں اور یہ بڑے مجبور لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ مجبور کرتے ہیں، ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. اگر اس کی ماں آئی ہوئی ہے، اس کی بیوی آئی ہوئی ہے، اس کی بہن، اس کا بھائی، اس کو وہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، روتے ہیں وہاں پر، گڑ گڑاتے ہیں. اور بعض اوقات جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اس نے 1.5-2 ماہ سے یہ نہیں لی منشیات، اگر وہ چرس کا عادی ہے، وہ گانجے کا عادی ہے، وہ ہیروئن کا عادی ہے، وہ آئس کا عادی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو چکی ہے. وہاں پہ وہ کچھ ایکٹ بھی کرتے ہیں کہ جی میری طبیعت خراب ہے، میں اگر یہ نہیں لوں گا تو آج میں مر جاؤں گا. اب ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ وہاں پہ وہ پیسے پے کرتے ہیں. اب ان قیدیوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جیل واپسی پہ تلاشی ہوگی، وہ اس مقدار کو وہیں پہ انہیل کرتے ہیں، پیتے ہیں، سونگتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اس کو وہیں پہ استعمال کر لیتے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ خدا نخواستہ بڑی یعنی کہ مثال ریزمبلنس نہیں رکھتی کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ جب افطار کرتے ہیں تو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور وہ اس کے نتیجے میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ تو ایک انتہائی پاکیزہ فعل ہے کہ روزہ رکھنا اور افطار کرنا، اس میں بے اعتدالی جو ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ اسی طرح آپ سمجھیں کہ ایک شخص اتنے عرصے سے ان منشیات سے دور تھا، جب وہ اس کے ہاتھ آئی تو وہ اس کو اس بے دریغ طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کی اپنی جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آئی جی جیل خانہ جہاں پنجاب سے مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں بات کر چکا ہوں لاہور پولیس کے اعلیٰ حکام سے، ٹیلی فونک رابطے بھی ہو چکے ہیں، لکھ کے بھی سپرنٹینڈنٹ جیل کے حوالے سے ہم خط بھیج چکے ہیں اور اب ہمیں انتظار ہے کہ ان کی طرف سے اس پہ کیا ایکشن لیا جاتا ہے. ایکشن ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ جس تواتر سے ان کی اموات ہو رہی ہیں، ابھی تو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پہ ہم نے آپ کو رپورٹ دیا، ابھی بہت ساری ایسی جوڈیشل انکوائریز ہونی ہیں جس میں ثابت ہوگا بعد میں کہ یہ اموات بھی اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے ہوئی. کیونکہ ابھی یہ ایک دم تیزی سے ہوا اس لیے یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا، پہلے اس سے بھی اموات ہو رہی تھیں لیکن اتنی مقدار میں نہیں ہو رہی تھیں. یہ طریقہ کار وہاں بخشی خانے میں جاری تھا، بخشی خانے میں منشیات استعمال ہو رہی تھیں، لیکن اب کچھ عرصے سے یہ اتنی تیزی سے ان کی اموات میں اضافہ ہوا ہے. جو ہمارے پاس فگرز ہے کہ 38 قیدی یہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہی یعنی کہ اس 1 سال کے چھوٹے سے سپیم میں 38 قیدی اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے اور بھی مرے ہیں. لیکن یہ وہ ہیں جو فوراً بخشی خانے سے یعنی عدالت سے پیشی کے فوراً بعد ان کی 1-2 دن اسی دن یا 3 دن میں اموات ہو گئی. باقی قیدیوں کی جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے، ان کا بھی بعد میں یہی آئے گا کہ شاید ان کی اموات ہفتے بعد ہوئی، وہ صحت مند تھے، وہ برداشت کرتے 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 لڑتے لڑتے مرے، ہاسپٹلز میں پہنچ کے مرے. ان کے بارے میں بھی انکوائری. تو کیا دیکھا گیا ہے یاسر جہاں صاحب کہ زیادہ تر کن جرائم کے قیدی تھے جو منشیات کے عادی تھے؟ کس طرح کی کیا کوئی فیکٹس اینڈ فگرز سامنے آئے؟ جی بڑے معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے تھے. اچھا اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ شاید پولیس کو کسی نے ان کے مخالفین نے پیسے دے کر ان کو نشہ نہیں، ایسا نہیں تھا. ان میں سے کوئی بھی قتل، اقدام قتل یا اس طرح کے ہینیس کرائمز میں ملوث نہیں تھا. یہ بڑے ہی معمولی تو نہیں، مثلا چوری، چھوٹی ڈکیتی یا منشیات فروشی، ان جرائم کو معمولی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کی انٹینسٹی کے حساب سے ہم کہہ رہے ہیں یہ معمولی جرائم میں تھے. اور یہ بھی نہیں ممکن کہ ان کے دشمن پیچھے تھے. یعنی کہ یہی جو ابھی تک کی ہماری تحقیق میں سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ معمولی جرائم میں معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے تھے، خود بھی نشہ استعمال کرتے تھے. اگر چوری کی تو خود بھی نشئی تھا، اگر کوئی چھوٹی موٹی ڈکیتی کا مرتکب ہوا ہے تو خود بھی نشے کا عادی تھا، اگر خود منشیات فروشی کر رہا ہے تو خود بھی نشے کا عادی تھا. تو اس کو نشہ اس نے خریدا یا اس کے لائقین نے اس کو خرید کر فراہم کیا وہاں پر،
اور اس کے استعمال کے نتیجے میں اب اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، ایک مثال دوں کہ جیل حکام کس قدر پرٹیکولرلی اپنے قیدیوں کی جان کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ پچھلے دنوں نذیر چوہان ایک ایم پی اے تھے، وہ گرفتار ہوئے اور ان کا الزام تھا مرزا شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے، ان کے دین کے حوالے سے۔ جیل میں جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو آف دی ریکارڈ ہمیں ہمارے ذرائع سے پتہ لگا کہ مرزا صاحب بہت کین تھے کہ شاید ان کی طبیعت خراب کی گئی ہے اور ان کو پی آئی سی پہنچایا گیا ہے، لیکن پھر وہ ویڈیو دکھائی گئی جس میں وہ چکرا کے گرے اور اس کے بعد پی آئی سی کے پروفیسرز کو بلایا گیا، سپرنٹینڈنٹ نے بغیر کسی کی اجازت کے، یعنی بعد میں وہ کاغذی کارروائی ہوتی رہی، اس نے اپنے ذاتی تعلقات سے پروفیسرز کو بلایا پی آئی سی سے، انہوں نے کیونکہ انہوں نے بتایا گرتے ہوئی ہاسپٹل پہنچتے ساتھ ہی کہ مجھے دل کی تکلیف ہے، مجھے دل کا مرض پہلے سے موجود تھا۔ ان کو وہ ڈاکٹرز فوراً پی آئی سی گئے، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے ریڈ پینسل سے لکھا کہ ان کو فوراً ایمرجنسی میں منتقل کیا جائے، ممکن ہے کہ ان کو سٹنٹ ڈالا جائے، جس کی وجہ سے ان کو فوراً یعنی کاغذی کارروائی بعد میں ہوتی رہی، ان کو فوری طور پہ منتقل کر دیا کیونکہ ان کی جان کا ذمہ دار اور اس طرح کے کسی بھی قیدی کی جان کا ذمہ دار براہ راست سپرنٹینڈنٹ تھا، اور جب بھی وہاں پہ کسی قیدی کا انتقال ہوتا ہے اس کو باقاعدہ ایک جوڈیشل انکوائری بھگتنی پڑتی ہے۔ تو جیل حکام تو کبھی بھی یہ اس طرح کے پیٹی چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے اپنے اوپر جانوں کا نہیں، تو ابھی یہ 38 قیدی جو ہلاک ہوئے ہیں اس کے حوالے سے انکوائریز شروع ہو چکی ہیں؟ جی بالکل، ان کی انکوائریز چل رہی ہیں اور اس میں وہ ثابت کر رہے ہیں، پوسٹ مارٹم میں بھی یہ آ جائے گا کہ یہ اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے مرے تھے اور ان کی خلاصی ہو جائے گی، لیکن یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ بخشی خانوں میں اگر آپ اس طرح لوگوں کے بچوں کو منشیات دے کے مارتے رہیں گے تو یہ اور بڑے یعنی لیول پہ جو پولیس کے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ایاز شجاع صاحب، ان کے خلاف کوئی کارروائی یا ان کی نشاندہی ہوئی ہے کہ کون لوگ ہیں جو سپلائی کرتے ہیں؟ ابھی تک معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہو سکا۔ لاہور پولیس کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ اصل میں کچھ ان کی کالی بھیڑیں خود منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتی ہیں۔ اگر کوئی منشیات فروش پکڑا جاتا ہے تو اس کو بعد میں بیل آؤٹ بھی کروایا جاتا ہے ان کالی بھیڑوں کی طرف سے کہ اب تم ہمارے لیے کام کرو گے، یعنی ہمارا حصہ رکھ کے کام کرو گے، ہماری سرپرستی میں کام کرو گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سارے، یہ بہت تھوڑی سی تعداد ہے، یہ وہی تعداد ہے جو منشیات جو پکڑی جاتی ہے وہ مال خانوں میں داخل کچھ اور ہوتا ہے، اصل منشیات ان کے پاس آ جاتی ہے اور پھر وہ فروخت ہوتی ہے۔ ہم نے ایک اینٹی کرپشن میں بھی میں آپ کو انکوائری کا حوالہ دوں گا کہ 400 کلو شاید ہیروئن پکڑی گئی تھی اور انکوائری یہ تھی کہ مال خانے میں وہ جمع نہیں کروائی گئی، وہ فروخت ہوئی۔ تو یہ آج سے 8-10 سال پہلے ایک ڈی ایس پی صاحب اور انسپیکٹر صاحب پہ انکوائری چلتی رہی، بعد میں آپ کو پتا ہے اس ملک میں انکوائریز کا کیا بننا ہے، کیا کیسز کا ہونا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو فراہم کیسے ہوتی ہے، یہ ایک نیٹ ہے پورا منشیات فروشی کا۔ اگر لاہور پولیس چاہے تو لاہور میں منشیات فروشی نہیں ہو سکتی، وہ چاہے تو یہاں کبا خانے نہیں چل سکتے، ان کے کچھ کالی بھیڑیں ان کی سرپرستی ہے، بیچ میں انوالوڈ ہوتی ہیں اور یقیناً حصے داری پہ کاروبار کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ حصے دار ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ایاز شجاع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ۔ ویلکم بیک جی۔ بی جے پی کا بھارت، اگر آپ اس کو آر ایس ایس کا بھارت کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ تقسیم کے بعد بھارت کے ہندو لیڈروں نے وقتی طور پر اقلیتوں کی ہمدردیاں لینے کی خاطر نعرہ لگایا تھا کہ بھارت کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوگا، یہ ایک سیکولر ریاست ہوگی جہاں ہندو، مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ اپنے اس دعوے اور نعرے کو سچ ثابت کرنے کی خاطر آئین میں بھی بھارت کو سیکولر اسٹیٹ قرار دے دیا گیا، لیکن عملی طور پر سب اس کے الٹ ہوا اور بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو متعصب ہندوؤں کی طرف سے روز اول سے ہی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب سے بھارت میں نریندر مودی کی سربراہی میں بی جے پی کی حکومت آئی ہے تو مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں پر آسمان گرایا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھارتی ایکٹر نصیر الدین شاہ کی جانب سے کرن تھاپر کو دیے گئے انٹرویو میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلم مخالف مہم جاری رہنے کی صورت میں بھارت میں خانہ جنگی کا انتباہ دے دیا۔ کیا کہا ذرا سنیے۔ ایئر سروس ان انڈیا کے ساتھ دھرم سنسد کے اراکین جنہوں نے 10 روز پہلے ہریدوار میں مسلمانوں کی نسل کشی کا مطالبہ کیا تھا، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں حیران ہوں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں یہیں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہیں رہیں گے۔ یہ خانہ جنگی کا باعث بن سکتا ہے۔ نریندر مودی کے بھارت میں مسلم ہونا کیسا لگتا ہے، یہ سوال تھا کرن تھاپر کا، جس کے جواب میں نصیر الدین شاہ نے کہا کہ مسلمانوں کو پسماندہ اور بیکار بنایا جا رہا ہے، انہیں دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے اور یہ تقریباً ہر شعبے میں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں ایک فوبیا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مجھے یہاں خوف محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہ میرا گھر ہے، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں کہ ان کا کیا ہوگا۔ مسلمانوں کی نسل کشی کے معاملے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی مکمل خاموشی پر نصیر الدین شاہ نے کہا کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ بات یہیں تک محدود نہیں، جھوٹی سیکولر اسٹیٹ بھارت میں گزشتہ کئی روز سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں کے خلاف بھی
इंतहा पसंदाना सोच को अपनाना शुरू कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के बाद इस्राएली अखबार ने भी मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। इस्राएली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई बड़े शहरों में इंतहा पसंद जमात RSS को बीजेपी की सरपरस्ती हासिल है। कुछ रोज कबल अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में ईसाइयों पर बढ़ते हुए मजालिम की वजह हिंदू इंतहा पसंदाना सोच है। इंतहा पसंद ईसाइयों की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनको इबादत से रोकते हैं। अमेरिकी अखबार ने इंकशाफ किया कि हिंदू इंतहा पसंद भारत में रहने वाले ईसाइयों को जबरदस्ती हिंदू मजहब इख्तियार करने पर मजबूर भी कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे जी। हमारे साथ मशहूर और मारूफ ड्रामा निगार, लिखारी, शायर और अदीब असगर नदीम सैयद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असगर नदीम सैयद साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक इंटरव्यू में जो है वो एक बड़ी तशवीशनाक किस्म की बात की। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी की कोशिशें अगर फौरी बंद नहीं होती तो खाना जंगी का खतरा है। मुसलमान जवाबी जंग लड़ेंगे और मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी, यानी सिविल वॉर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। असगर साहब मुझे ये बताएगा कि ये मोदी और RSS के मुसलमानों पर मजालिम की शिद्दत और अब इस कदर बढ़ गई है कि अब जो सकाफती सुफरा हैं वो भी अब जो है इसके ऊपर बात करने पर मजबूर हो गए हैं। तो अवामी सतह पर हालात कितने खराब होंगे? देखिए, मैं नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ काफ़ी वक्त गुजारा है और मैं उनके ख्यालात को जानता हूँ और वो बहुत देर से इस तरह की बात कर रहे हैं जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से हिंदुत्व का एक सिलसिला जारहियत का शुरू हुआ है, उस पे मुसलमान दानिश्वर, राइटर्स और फनकार जरा बाद में आए, लेकिन राइटर्स बहुत पहले से लिख रहे हैं। सईद नकवी बहुत पहले से बता रहे हैं कि किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट जो है मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर रही है और उनको दीवार से लगा रही है। और फिर शाहरुख खान के बेटे का केस भी सामने आया और भी कई केस सामने आए, तो उससे ये हकीकत तो वाज़ेह हो गई कि मोदी गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है। कश्मीर में जो कुछ किया या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो मैं नहीं समझता कि नसीरुद्दीन शाह की ये बात या आवाज ये कोई नई आवाज है। ये आवाज आ रही है, देर से आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बर वक्त एक तरह से इसका इजहार किया है और अल्लाह ना करे कि वहाँ खाना जंगी हो। मैं दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान या इंडिया में बदअमनी ना फैले। क्यों कि बदअमनी फैलने से गुजरात जैसे हालात होंगे और फिर उसमें मुसलमानों को नुकसान होगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हम बिल्कुल इस तरह की तवक्को नहीं रखते। हम दुआ करते हैं कि हिंदू हों, सिख हों या मुसलमान हों, उनको दोबारा किसी ऐसी आजमाइश से नहीं गुजरना चाहिए। इनको बेहतर अमन का माहौल रखना चाहिए। असगर नदीम सैयद साहब, पहले तो भारत की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते सेक्युलर स्टेट होने के, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि अब तो ईसाई जो हैं वो भी उनके तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। उन पर भी जुल्म सितम जो है वो शुरू हो गया है। अभी पिछले दिनों हमने देखा मंदिर में एक ईसाई को कत्ल कर दिया गया। अमेरिका और इसराइल जो हैं वो भी अब उनके अखबारों में भी रिपोर्ट्स प्रिंट हो रही हैं। तो ये किस किस्म का सेक्युलरिज्म है जिसको प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया? देखिए आयशा, इसमें बड़ी अहम बात है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका से आप तवक्को ना रखें कि वो प्रोटेस्ट करेगा इंडिया के खिलाफ। क्यों कि बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है इंडिया और बहुत सारे मुआशी मफादात हैं इंडिया के साथ। तो इसलिए इस बहस में तो हम नहीं पड़ेंगे। हम तो इस वक्त जो सूरत हाल नसीरुद्दीन शाह के हवाले से सामने आई है, मैं तो उस पर बात करूंगा। वरना तो ये तो बहुत लंबी बात है, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से राइटर्स को, दानिश्वरों को और आम मुसलमान को, मुसलमान क्या सिखों के साथ क्या हुआ है जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया दिल्ली में। मैं सिख, हिंदू और मुसलमान को अलग करके नहीं देख रहा। मैं हिंदुस्तान को एक इकाई के तौर पर देख रहा हूँ, कि एक मुल्क के तौर पर देख रहा हूँ कि वो अपने शहरियों के साथ क्या कर रहा है। मेरा मसला सिर्फ इतना है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे रहा। और ये गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट है
کہ جو ہندو کو تحفظ نہیں دیتی، سکھ کو تحفظ نہیں دیتی، مسلمان کو تحفظ نہیں دیتی، تو وہ پھر کیا ہے؟ اور رہ گئی بات کہ کشمیری مسلمانوں کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، دنیا نہیں بولے گی، یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں، اور ہم ہی بولیں گے. کیوں؟ کہ دنیا کے مفادات انڈین کارپوریٹ سیکٹر سے وابستہ ہیں. تو یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے. ہم یہ احتجاج کرتے رہیں گے، بے شک کریں گے. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے وہ صرف مذہب کا رشتہ نہیں ہے، انسان کا رشتہ ہے، وہ بھی بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے. تو ہم تو ہیں، ہم تو کسی پہ ظلم ہوگا ہم تو فوراً بولیں گے. تو اس لیے اروندھتی رائے بولی، اور ہم سب کے حقوق کے لیے بولتے ہیں. تو اس لیے نصیر الدین شاہ کو نے بر وقت یہ بات کی ہے. اصغر ندیم صاحب، یہ پاکستانی فنکاروں کو تو انڈیا میں جس طرح سے دھمکیاں ملی جب انہوں نے جا کر کام کیا اور پھر بین لگے، وہاں پر احتجاج ہوا، وہ سب چیزیں تو ایک طرف، لیکن انڈیا میں جو مسلمان رہ رہے ہیں، جو کتنی نسلوں سے وہاں پر رہتے آ رہے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں، کتنے مشہور یا معروف ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک نظر آ جاتا ہے. شاہ رخ خان کے بیٹے کے حوالے سے ایک کیس ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خانز میں سے یا جو مسلم فنکار کوئی بیان دیتے ہیں تو اس کے بعد جو بیان ناپسندیدہ ہوتا ہے، یا پھر اگر وہ کسی ہندو آرٹسٹ کی طرف سے سامنے آئے تو اس کے اوپر ایک بالکل مختلف ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مسلمان آرٹسٹ کی طرف سے سامنے آئے تو اس کے اوپر احتجاج اور جلاؤ گھراؤ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایک امتیازی سلوک تو کسی بھی لیول پہ ہو ہمیں نظر آتا ہے. اس میں کوئی، میں عائشہ سمجھتا ہوں کوئی بحث کی بات نہیں ہے. ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، چاہے شاہ رخ خان کا کیس ہو یا نصیر الدین شاہ کا کیس ہو یا جاوید اختر ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا. میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ جب تک پوری چیزیں سامنے نہ ہوں، لیکن جو چیزیں سامنے ہیں اس پہ میں بات کر سکتا ہوں. اور میں کیا کر رہا ہوں، اروندھتی رائے نے باتیں کی ہیں، سعید نقوی نے باتیں کی ہیں، اور کراس دا ریلیجن باتیں ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی مسلمانوں کی حمایت میں بول رہا ہے، ہندو دانشور بھی مسلمانوں کی حمایت میں بول رہے ہیں، اور سکھ بھی مسلمانوں کی حمایت میں بول رہے ہیں، اور مسلمان بھی سکھوں کی حمایت میں بول رہے ہیں. تو یہ اس وقت ہندوستان خود ایک بڑے کنفلکٹ میں پھنستا جا رہا ہے. یہ تو اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے خاص طور پر ان پالیسی میکرز کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہندوستان ہی کا نقصان ہوگا جب انہی کی آبادی آپس میں خدا نہ خواستہ خانہ جنگی میں آتی ہے. اللہ نہ کرے، میں بالکل دعا کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اس میں نقصان، کہتے ہیں نا جب دو ہاتھی لڑ رہے ہوں تو نقصان گھاس کا ہوتا ہے. گھاس کون ہے؟ گھاس اقلیتیں ہیں، مارجنلائز طبقے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ مودی گورنمنٹ کو ہم بتا رہے ہیں کہ پلیز آپ ہندوستان کو آگ میں مت ڈالیں. اصغر ندیم صاحب، یہ ہم نے کچھ اور چیزیں بھی اس طرح کی ہو رہی ہیں جس سے مسخ کرنے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے، اور اب تاریخ کے پیچھے بھی جو ہیں وہ پڑ گئے ہیں. پہلے جس طرح تاریخی شہر جو الہ آباد ہے اس کا نام چینج ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اکبر الہ آبادی ہیں جن کا وہاں سے تعلق ہے اس کو بھی، ان کا نام بھی اس بنیاد کے اوپر بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ بدل کر اکبر الہ آبادی کی جگہ اکبر پریاگ راج کر دیا گیا. پھر یو پی ایجوکیشن بورڈ جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی ہیک ہو گئی تھی، شرپسندوں نے کچھ ہیک کر لی تھی ہماری ویب سائٹ اور یہ ساری چیزیں. تو ہندتوا پالیسی اب اتنی انسیکیور اور اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ اب مسلمانوں کی تاریخ کو بھی مسخ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. دیکھیے، یہ کام آج سے وہاں نہیں ہو رہا. بہت سارے شہروں کے نام بدلے گئے ہیں، کوئی احمد آباد کا نام بھی بدلا گیا ہے، اور بہت سارے، اور یہ مودی گورنمنٹ سے پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس حوالے سے اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. میں بتاتا ہوں آپ سے کہ اب وحشت کلکتوی بہت اچھے شاعر ہیں، اب وہ کلکٹا ہو گیا، لیکن وحشت کلکتوی کا نام تو وہی رہے گا. اکبر الہ آبادی ہے. کیوں کہ وہ اس وقت کا شاعر ہے جب الہ آباد تھا، تو الہ آبادی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، نذیر اکبر آبادی، آپ اکبر آباد کا نام بدل کے دیکھ لیں تو نذیر اکبر آبادی تو تاریخ میں وہی رہے گا.
इसलिए इस पे इतना परेशान नहीं होना चाहिए। फिराक गोरखपुरी रहेगा, चाहे वहां मुसलमान की हुकूमत आके गोरखपुर को बदल दे। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। हम अकबर इलाहाबादी को जानते हैं, हमें तो वही रहेगा, हमारे सामने वही रहेगा, हमारे सामने वहशत कलकत्तवी रहेगा। तो मुंबई हो गया बॉम्बे से, तो कायदे आजम का घर बंबई में है, अब वो मुंबई में नहीं है क्योंकि वो उसको बॉम्बे में छोड़ आए थे। तो इसलिए ये जो सेंसिटिविटी है इसको इतना ज्यादा ना उछालें। मैं यही कहूंगा कि जो शख्सियात जिन नामों से पहचानी जाती है, मिसाल के तौर पर अब आपको भी मैं बता दूं कि लायलपुर फैसलाबाद बन गया। मेरे दोस्त उर्दू के बहुत बड़े शायर बख्श लायलपुरी, आज तक बख्श लायलपुरी हैं, वो नहीं बख्श फैसलाबादी हुए। तो ये इसमें ना पड़ेगा। तो लायलपुर वाले लायलपुर को लायलपुर ही समझते हैं। ठीक है, नाम बदल गया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी बात है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। हाँ। सही, बहुत शुक्रिया असगर। नदीम सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल इनसिक्योरिटी और हिंदुत्वा पॉलिसी जो है वो इस कदर अरूज पर इस वक्त हमें नज़र आ रही है। अक़लियतों से एक खौफ है या एक नफ़रत है और अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का एक खुमार है, जिसकी वजह से ना मुसलमानों को देखा जा रहा है, ना सिखों को देखा जा रहा है, ना ही जो मसीही बरादरी है वहाँ पर उनको देखा जा रहा है। बस सिर्फ एक हिंदुत्वा पॉलिसी जो है वो इस वक्त सर चढ़कर बोल रही है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने महसूस करना शुरू किया, ख़ासतौर पर वहाँ जो मुसलमान हैं और जो इस मुश्किल का शिकार हैं और जो शिकार बन रहे हैं इस तमाम डिस्क्रिमिनेशन का। उन्होंने इसके ऊपर बोलना शुरू किया जब से मोदी सरकार जो है उसने सरकार बनाई है, उनकी हुकूमत वहाँ पर आई है और बीजेपी सरकार ने वहाँ पर आकर मज़ीद तक़वियत बख्शी है इस हिंदुत्वा पॉलिसी को और इस हिंदुत्वा का जो नज़रिया है उसको, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जुल्म सितम जो है वो अरूज पर है और बड़े बड़े मारूफ शख्सियात जो हैं वो उसके हवाले से बात करती हुई नज़र आती हैं। ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है और ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है और भारत में रहते हुए इस तरह की स्टेटमेंट देना यकीनन बड़े दिलगुर्दे की बात है। और फिर शायद एक नहज पर जब बंदा पहुंचता है उसके बाद फिर जब उसकी बस होती है तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आती हैं। जस्सी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, गुलूकार हैं, उनसे भी मैं इसके ऊपर राय लेना चाहूँगी। जस्सी, ये नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक बड़ी तशवीशनाक किस्म की स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि भारत में अगर मुसलमानों की नस्ल कशी की कोशिशें बंद नहीं होती तो एक रिएक्शन आएगा मुसलमानों की तरफ से, जवाबी जंग लड़ेंगे। और फिर उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि खाना जंगी जो है वो शुरू हो सकती है। यकीनन भारत के लिए जो है वो बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर ये सिलसिला वहाँ पर चलता रहा तो। जैसे आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? जी सुन पा रहा हूँ जी। मैं बिल्कुल नसीरुद्दीन शाह साहब के स्टेटमेंट के ऊपर आपकी राय लेना चाहूँगी और मैं जानना चाहूँगी कि ये एक खदशे का इजहार किया है और उन्होंने अपने कंसर्न को जाहिर किया है। वो ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कशी की कोशिशें अगर फौरी तौर पर बंद नहीं होती तो वहाँ पर एक सिविल वॉर किसी सूरत हाल हो सकती है, खाना जंगी शुरू हो सकती है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस टॉपिक पर बात कर सकूँ। बात नसीरुद्दीन शाह साहब की नहीं है, बात हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे मुसलमान बहन भाई भी हमारे मिनॉरिटीज़ में ही हैं। और ख़ास करके आपने अभी रिसेंटली देखा है कि सिखों के साथ क्या उन्होंने किया है कि वो कानून जो चल रहे थे। और उसके बाद फिर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मैं आज ही सुबह एक रिपोर्ट देख रहा था कि हिंदू जो RSS के वो है उन्होंने एक चर्च और जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तोड़ दी और एक चर्च का बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो हिंदुस्तान में जितनी भी मिनॉरिटीज हैं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन या और बुद्ध मत से, जैनी मत से जितने भी लोग हैं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऐसे करती है। तो ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है जैसे आपके ख्याल में ये रविश जो है? देखिए, जो हमारा रिसेंटली चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक किस्म का काम चल रहा है। जैसे अभी मोदी सरकार की बात करते हैं तो मोदी सरकार अब इलेक्शन की सूरत में जब आगे आ रहे हैं तो हमारे मजहब के जो गुरु ग्रंथ साहब होते हैं उनकी बहुत जगह जगह बेअदबियां हो रही हैं,
मुख्तलिफ गुरुद्वारों में जाके गुरु ग्रंथ साहब को उनके पन्ने पाड़ दिए जाते हैं, अंग उनके जो हम कहते हैं जला दिए जाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। जसी सिंह हमारे साथ मौजूद थे। यानी कोई भी माइनॉरिटी जो है वो भारत जो बड़ा एक सेक्युलर फेस अपना दिखाने की दुनिया को कोशिश करता है, वहाँ पर वो खुश नहीं है और वहाँ पर उनके साथ जुल्म ज़्यादती का एक सिलसिला जो है वो जारी है और मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने की कोशिशें अपने अरूज पर हैं। इसके साथ ही इस प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना।